touchdown. And for today's video, na Asiwel, mugawa sa 7 Seas. So yes, we are now here at 7 Seas. Pictorial. Sige, slay. Ito guys tayo. Liman ka, di pa hunong niyas kuya para magpa-picture. Mang kadam. Wala na tayong choice. Okay, sa'yo makabuhat lang anak. Si Kagawad Kate. Wala man si Kagawad RR. Wala man Kagawad RR. Nanasisyon ron. Asa man kadapit mo gawas dire? Asa kaya kadapit mo gawas? Ako mo pagawas ng whale din ito mo. Dili ba mo? Slide ka. Pagawas na mo ang whale para pag landing ni mo, kita na tanan. Ay, one of the highest and fastest. Kani oh? It's one of the highest and fastest freefall water slide in the Philippines. Kuyawan ni Mami Shu, oy. Hi! Okay, opening hours kay 10 o'clock. Ano na oras? 10:30. Ano nakadaghan? Only cost. Ever gusto po mag-slide, additional 349. Total payment is 948. 349 can access 2 towers, but they have alternate scheduled nights. First tower, Jolly open 10 a.m. to 1 p.m. has reached moderate slide. Pirate Lookout will open 1 to 5:30, has 5 extreme slide. But si Plankton Go is under maintenance, so open to ma-avail ng slide. Their unmain slide na siya. Then all amenities is in the park until 8 p.m. but the park will close exactly 6 p.m. 40 to 90 po. 90 lang ko to. So ano, if ever lang pas po, proceed na lang po sa Pirate Lookout for assessment and BP lang po. Blood pressure lang siya. Ay, Miss, 89 na naman siya, Miss. 89. Bawal. Bawal ka, bawal. Pasado ko, pasado. Yes, sir. 90 kg lang ba yo? Patay! Ang iyo. Dara. Deng. La. Patay! Patay! Masado. Sino ka? Bakit? Entrance, dito sa entrance na. 599. Kapag mag-ride, only slide. So, pila total? 948 po. Okay, 948. Sige. Thank you. Kala, murag ID. Mamukha din sa imo ha. Sa mag-rides, color blue. Sa dili mag-rides, color orange. Yaw, pormahan, no? Doon kita, sir, pero maka-feel ko, sir. Nakakadiya, sir. Okay, parang itawag mo siya 7 Seas, guys. Na may 7 kasi sa tibuok kalibutan. Adriatic, Pacific, Indian, Arctic. Ambot ang sa Atlantic na, Atlantic. Hindi totoo yan. Puro mo na yung swimming pool. Dili, ang tubig, kada isa ka swimming pool, gikan sa isa kasi. Iraulo. Kuya. Gikan na siya sa Pacific. Katoon niya, kaya po mga slide. Sige kan siya sa Arctic. Bugnaw. Ako ba, dito sa Atlantic po? Oo, Atlantic. Okay po. Kung manimaho na gani ang tubig, nagikan. Dilawa ito kung kasamas parat-parat, no? Look at this dude. Wait till you see the... Gimana kalihok? 1 to 5 pa ni guys, diri. Dito sa Picas, 10 to 1.
BP na, BP. 22. Kanila to, lagay niya mga. Patay. Kasigo pang ano, ma'am? Kasigo pa siya? Kasigo din siya. Patay. Ano sama ba kaya? Basig mamalik ihap. Sino maligihap eh? Hala. Ni Unong sa 180. Oo eh. Lo. Relax lang. Ay. 29. Wow. Sa ibatang? 120. Okay. Okay. Congrats, man. Graduate na ka. Salamat. First flight. Tara. Please. Please, kapok na kapok. Full na siya guys. Pila ka floor dong? 4 atali. Dili na bahala na itong GoPro kaya mag-connect ka. Di ano Ano dito. lang ito mag-up. So guys, bawal GoPro dito kaya dapat mag-unit yun. So ikaw sa mag GoPro na mga pag-slide din mo yung Insert yung kamay. Insert yung kamay, sir. Ganito. Oo, open grip. Okay. Hold tight. Hold tight. Bawal. Okay. Ready? Oh my goodness. Smile mo. Ready? Set. Go! Bye-bye! Tapos punta ka dito doon. Doon sa kabila, sir. Ang Will, unawag na. Manawag na si Will. Hi! Sandig daw. Limitin ang posisyon sa legs. Limitin. Bye! Bye, Will! First slide of the day. Abot kami sa cut-off na 1 PM. Adlock! Dito! Mas wako diri di ay. Mas wako diri oh. Ano naman? Dito dahil. Nagpanik ko kay na-guard nag-guard kayo. Kuya, asan dito? Pas-pas na. Alexei. Dili, mas naka mo kanina. Yan na pagkakali ko. Ako gay, inay ganito. Tama? Gani, nagkakay na. Init kayo, hindi ka kahinga. Next! Mga abangers. 1 PM na guys. So try ito ng cyclone. Patay mo. Patay na si Will. Patay si Will. Okay, 3rd floor. Grado ko si Will, no? Condition mo.
the Cyclone. La. Confident, confident. Contestant number 1. Contestant number 2. Contestant number 3. Okay, proper nga panggunit, sir. Open grip. Open grip po, sir. Sir, forward ka na, sir. Gamay, sir. Te, kusgan ninyo, te, ha? Te, kusgan ka ninyo, te. Bayot kayo ni sila. Basta ko! Basta ko! Hala! Next, good luck. Lashes. Good luck. Lashes. Matuyok na magyapon na. Dali ko, bis. Ingawa lagi. No. Stay kayo dito. Stay daan dito ba? Oh my God! Dali na. Kasi magaling ka po. Cheese. Kailangan ugmat kaning tulo. Color green. Dito sa baba, color blue. Dire kay wala na kailangan. Green o blue. Itong gialay, tingog diri ka sa atong cannonball natin gialay dito sa tent nga gibitay nga aquapad sa likod. Adlo kayo no. Napiyong gito. Ah. Ang whale. Ang whale. Ang whale. Gawas na whale, be. Ang whale na, ang whale. Whale lang, pantay whale. It. Hi sa hi.
Ano na ito? Service 6 bawal. Bawal mo din yun. Ang hadlock mas kanon mo, yung akin na pababa. Pagpakabot di mo dyan, hindi na hadlock. Sige na. Try na ko last na kanon ball. Go na. Lingaw? Lingaw? Ha? Ano nang hadlok? Oh, ito ang backpack ni mo. Nice one, nice one. Dong, zip line na dong! Dong! Pagpayong mo nga, mabasa mo. Tara. Dong! River. Ha? Dali oy. Mighty Maui River. Gusto ko na to sila. Alum? Sakto lang mga 5 feet. Hi guys! Ano gwapo din no? Pwede po dito. Ay gwapo dito. Ha, dira ta? Hala kalalom. Guys! Bakong ka. Guys, wait! Hindi pa ko sa kalag. Ay, nice! Oh, ay, foggy man. It's raining kasi. Ayaw po si video no, kaya nag-isod ko. Ito na pagkuhan lihok oh. Ay, sa ba? Ay, sa... Buka din ko isod ko. Gawas diha. Ano. Aray. Ay, hapit na. Gawas dali diha no. Sige, babagod ba? Okay. It's raining man. Hallelujah, it's raining man. Ben, here. Raining.
Ayun, love. Bump boat mo doon eh. Balance na. Swimming in Cagayan. Swimming in Cagayan, guys. Maulan ba? Wala, oy. Ano siya? Ako man na. Ako na parang sabi. Hindi ko, oy. Anong whale, guys? Abi nung nag-concert ka ba? Abi nung ikaw na nag-concert, oh? Ikaw ha? Nara pa yung variant ha? Huwag ka masama whale ron, nili? Ha? Ama, wala mo sige na whale, no? Bini dong! Yo! Yawo! Bini dong! Keeps spinning, the world keeps spinning. Isa ba? Ayaw ka din challenging. Sabay ba na doon? Ayaw ka, mas challenging yung gusto. Di na guys, dahin mo sa akong balay. Thank you. Duh. Siya pa, thank you. Dabi. Sa libaton. Okay. Sabaw ay prito isda. Sabaw and salad. By my mom. Thanks, mom. Sabaw. Hello guys. Paano ba tayo mag-outro nito? Night everyone. Tomorrow we will be at Layan Forest Park. Okay, good night everyone. Good night everyone. Night guys. Pwede paki 20 ang aircon? No power. Diyos ko Lord. Would be up. Good night everyone. A few moments later.